बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका इब्न हसन आपकी खिदमत में फिर हाज़िर। मेरा सलाम कबूल फरमाइए। तो ये वीडियो है गुज़श्ता से पेवस्ता। अभी इसका पहला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया था, तो ये दूसरा हिस्सा है। ये आपकी समातों की नज़र करता हूँ, समात फरमाइए। वक्त की बेरहम करवट, वक्त की बेरहम करवट। जंगे अजीम दोयम में शहीद टीपू सुल्तान की पोती शहजादी नूर अनायत दूसरी आलमी जंग में बरतानिया की खातर जर्मनी की जासूसी करने की तलाश में सजाए मौत से हमकिनार हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक्त रुकता नहीं। वो पहला मिसरा मुझे भूल गया हज़रत अल्लामा इकबाल का। दूसरा मुझे याद है, सबात एक तगैयर को है ज़माने में। हाँ, सुकून सुकून महाल है कुदरत के कारखाना में, सबात एक तगैयर को है ज़माना में। तो जनाब, तब्दीली ही को कुछ ना कुछ अफाकियत हासिल है। बाकी जमूत तो किसी चीज़ का नाम नहीं, जमूत तो मौत होती है, तगैयर हो के रहता है, आके रहता है। नोट: 1857 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान की सभी कौमियतों, सभी मज़ाहब से तल्लक रखने वाले गाजी, मुजाहिद, जाँफरोश, सरफरोश और शुहदा ने अंग्रेज़ से निजात के लिए मुसल्लह कोशिश की, जिसे अंग्रेज़ ने यहाँ के मकामी लोगों के तावन और मदद से कुचल दिया और इस जंग आज़ादी को गदर का नाम दिया। इस वाक़या को 1965 तक, जी हाँ, 1965, जब पाकिस्तान की पहली भरपूर जंग हुई इंडिया के साथ, उस वक़्त तक पाकिस्तान के तलीमी निसाब में गदर का नाम ही दिया जाता रहा और अपनी आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद करने वाले जाँफरोशों, सरफरोशों, गाजियों, मुजाहिदों, शुहदा को हम गद्दार ही करार देते रहे, बागी करार देते रहे। मैं खुद उन्हें गद्दार और बागी कहता रहा हूँ अपने तलीमी निसाब में। जी हाँ, इस जद्दोजहद में मुहिब्बे वतन, जाँफरोश, सरफरोश, गाजी, मुजाहिद हिंदुस्तानियों को अंग्रेज ने, जो खुद एक गैर मुल्की, गैर कानूनी काबज़ गासिब था, गदर और जद्दोजहद करने वालों को बागी, गद्दार करार देकर लातदाद इंसानों को सजाए मौत दी। बहुत सौ को तोप के आगे बांधकर तोप के गोलों से उड़ा दिया गया। ये कोई अनहोनी बात नहीं। तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। हर जालिम, जाबर, काबज़ गासिब हक परस्तों और आम मखलूक़े खुदा को अपना ग़ुलाम बनाए रखने के लिए ऐसे मज़ालिम और नाहक बर्बरियत का हमेशा से मुज़ाहरा करते चले आ रहे हैं। बनु उमय्या का हज्जाज बिन यूसुफ तो जुल्म बर्बरियत में तारीख में अपना कोई सानी ही नहीं रखता। इंसानी मालूम तारीख में हज्जाज बिन यूसुफ जुल्म, जबर, तशद्दुद के मामले में अपना कोई अब तक सानी ही नहीं रखता। लिहाजा जिसने भी जारे, काबज़, गासिब
ظالم जाबर अंग्रेज़ की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जिसे फ़ौरन गद्दार बागी करार देकर तख्ता दार पर लटका दिया जाता था। वो ख़्वाह सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद राय अहमद खां खरल हो, शहीद दुल्ला भट्टी हो, जिसे मुग़लों ने शहीद किया था सराय मौत देकर, या शहीद मेरा प्यारा बेटा, मेरे उम्र से तो वो बहुत बड़ा था, लेकिन वो 21 साल में जिस दलेरी, हिम्मत, शुजाअत ने उसने तख्ताधार पे जान अपने हाल के मालिक दोस्त को दी, वो शान बड़ी अजीब है उसकी। और उसने कोई अपनी ज़ाती हिर्स, हवस, गर्ज के लिए जान नहीं दी थी। उसमें तमाम बरसगीर के बशिंदों, मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, पारसियों, ईसाइयों, बुद्धों, हत्ता कि जिनकी मुझे ज़ातें भी मालूम नहीं, यहूदी भी ये थे, इधर थे, सब की आज़ादी के लिए उसने अपनी जान का नजराना पेश किया, और वो शान सलामत रहती है। जिस सच से भगत सिंह मकतल को गया, वो शान सलामत रहती है। ये फैसलाबाद से करीब या 30 किलोमीटर दूर शहीद का गांव है। जब कोई देखना चाहे बाहर से, किसी शहर से, मेरे पास तशरीफ़ ले जाए, मैं उसे ले जाऊंगा। राय अहमद खां खरल शहीद का भी यहाँ से 50 किलोमीटर उनकी कब्र मुबारक है, उनका मदफन है, और भगत सिंह शहीद का भी घर यहाँ से 30-35 किलोमीटर है। हाँ, तो बात हो रही थी, भगत सिंह शहीद हो, निज़ाम लाहौर शहीद हो, या सिंध का पीर पगाड़ा शहीद हो, या पश्तून और बलोच शहीद व गाजी हों, 1971 में हमने भी पाकिस्तान के लीडर मुजीबर रहमान को गद्दार करार दिया था, मगर असली पाकिस्तान यानी मशरकी पाकिस्तान, जो मगरबी पाकिस्तान का तो पाकिस्तान बनाने में कोई किरदार ही नहीं। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पंजाब सारा ही ये उनके गुलाम थे, ये तो पाकिस्तान बनने नहीं देना चाहते थे, ये अंग्रेज़ के गुलाम थे, उसके पालतू थे, जितने उसके वडेरे थे, सिंध के भी वडेरे उसके साथ थे, और वहाँ कुछ शरीयत खान थे। लिहाजा बलोच और पश्तून आखिरी लम्हा तक मज़ाहमत करते रहे। तो पाकिस्तान की बनाने का आगाज़ भी मशरकी पाकिस्तान में हुआ, ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के घर पे 1906 में मुस्लिम लीग बनी, और कोशिश भी वही हुई। या फिर उसके अलावा मौजूदा मगरबी पाकिस्तान के जोमा ने पाकिस्तान बनाने के लिए भरपूर अमली जद्दोजहद की। हाँ, लाहौर से बेशक फ़िक्री ग़ज़ा हज़रत अल्लामा इक़बाल दे रहे थे, लेकिन वो इस सूरत का बरसगीर का नक्शा नहीं था जो अब है। ना कोई हिंदू ऐसा तस्वर करता था, हिंदू लीडर, ना कोई मुस्लिम लीडर ऐसा तस्वर करता था। रब्बुल इज़्ज़त की कसम, क़ायद आज़म और खान लियाक़त अली खान भी ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहते थे, न ऐसा हिंदुस्तान चाहते थे। सभी पुरअमन हमसायों की तरह रहना चाहते थे, लेकिन कुछ अंग्रेज़ के गद्दारों ने 1947 में उसकी राशिया दवानियों में आकर इतना मजहबी दोनों तरफ कत्लो गारतगरी करवाई मनसूबाबंदी के साथ कि क़यामत तक ये दोनों मुल्क आपस में मिल ना सके। वरना आज़ादी तो अंग्रेज़ से हासिल करनी थी, अंग्रेज़ के साथ तो किसी ने जंग नहीं की, सुभाष चंद्र बोस ने किया, या जिनके मैं नाम बता रहा हूँ चंद एक के, बेशुमार हैं ऐसे नाम, बेशुमार हैं जिनके मुक़द्दस खून के बदले हमने आज़ादी हासिल की। ये अंग्रेज़ के गुलामों की वजह से तो हमने आज़ादी हासिल नहीं की। तो खैर आगे बढ़ते हैं। मुजीबर रहमान को बागी करार देने की तमाम तर कोशिश करके देख ली, मगर वो कल भी मशरकी पाकिस्तान का बाबाए कौम था, और आज भी है, हमेशा रहेगा। नंबर 4,
مصنوعی ذہانت. اب حضرت انسان ترقی کرتے کرتے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے دور کے مزے لوٹ رہا ہے، مگر بدقسمتی سے حضرت انسان اپنی جبلتوں اور خصوصاً اپنی قبضہ اور غلبہ کی جبلت کی وجہ سے اتنا ہی بد خصلت واقع ہوا ہے جتنا ہمارا جد امجد خبیث بد خصلت قبیل شکی المزاج اور وحش و ظالم تھا. آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں خلاصہ، اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ بس ختم ہو جائے 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو کے اسی میں. متذکرہ بالا احوال تو جارے اور قابض اور مغلوب فریقین تک کا تھا. اب بات کرتے ہیں ایک ہی قوم، ایک ہی ریاست، ایک ہی معاشرہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی غداری اور حب الوطنی کی حقیقت بارے. معزز قارئین، کسی بھی معاشرہ میں جب بھی کبھی اصلاح پسند جمود کو بدلنے توڑنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اختیار و اقتدار پہ قابض افراد یا گروہ ہر صورت اس کی مخالفت کرتے ہیں اور جمود کے نظام یا اسٹیٹس کو، جسے آپ پڑھے لکھے کہتے ہیں، اس کی مخالفت اس اسٹیٹس کو کے نظام کی بقا اور تحفظ کی خاطر ہر حد پار کرنے جانے کو بھی روا اور جائز سمجھتے ہیں. اور تو اور اللہ پاک کے بھیجے گئے انبیاء کرام کا بنیادی مقصد بھی اسٹیٹس کو توڑنا اور مخلوق خدا کو حقوق دلانا ہی رہا ہے. قارئین کرام، بسویل تذکرہ بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل نے، ان کا ایک بڑا ظالم اور بدبخت بادشاہ تھا. اس نے اپنے اقتدار و اختیار کی خاطر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی ظلم و جبر کے اقتدار و اختیار کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملعون انسان وہ خطرہ سمجھتا تھا. تو یہ تو ان کا تھا، انبیاء کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا اقتدار و اختیار والوں نے. تو ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. قارئین کرام، بے شک قریش مکہ ہوں، ایک ہی نسل قبیلہ سے تعلق رکھنے والے، یا ایرانی ہوں یا چینی ہوں، جب بھی کسی فرد یا گروہ نے اسٹیٹس کو یا جمود کے نظام کو للکارنے چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے تو مقتدر افراد یا گروہ نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے. اور جب ان دو گروہوں، اصلاح پسندوں یعنی جمود یا اسٹیٹس کو کے مخالفوں اور اس کے محافظوں کے درمیان کشمکش، رساکشی، طوالت اور شدت اختیار کر جاتی ہے تو پھر معاملہ مسلح لڑائی اور جد و جہد تک بھی پہنچ جاتا ہے. جب معاملہ مسلح جد و جہد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی ذاتی انا، غرور، تکبر اور انتقام کی آگ کے شعلے بھی کئی گنا زیادہ شدت سے بھڑک اٹھتے ہیں، اور ہر فریق اپنے حریف کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی بدترین خواہش پال لیتا ہے. لیکن کبھی کبھی خدائے بزرگ و برتر، رحیم و کریم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو رحمت للعالمین
بنا کر بھی پیدا فرما دیتی ہے، جو ہر دوست اور دشمن جان کے لیے صرف اور صرف سراپا رحمت ہے، اور فتح مکہ پہ انتقام اور بدلہ لینے کی بجائے سب کو غیر مشروط معاف فرما دیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور کبھی اللہ پاک نیلسن منڈیلا جیسا انسان بھی پیدا کر دیتا ہے، جو تمام تر طاقت قوت رکھنے کے باوجود بھی اپنے تمام تر دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت نیلسن منڈیلا کا تذکرہ تو یوں ہی بیچ میں آ گیا، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جناب۔ جمود پرست اور اصلاح پسندوں کے مابین مسلح کشمکش کے نتیجہ میں جو فریق بھی جیت جائے، وہ خواہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، وہ محب وطن اور ہرا ہوا شکست خوردہ فریق ہمیشہ غدار اور باغی قرار دے کر تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اگر ایرانی انقلاب میں حضرت خمینی ناکام ہو جاتے تو شاہ ایران کی جگہ حضرت خمینی غدار اور باغی قرار پاتے۔ مصر، عراق، لیبیا، شام میں اگر صدام، قذافی، حافظ الاسد، جمال عبد الناصر، یاد رکھیے قذافی صاحب کرنل تھے فوج میں، اور اسی طرح ہی صدام بھی تھا فوج میں، کچھ میجر کرنل یا اسی طرح کچھ، تو انہوں نے تختے اٹھے تھے حکومتوں کے۔ اگر یہ ناکام ہو جاتے تو آج وہ غدار اور باغی کے نام سے جانے جاتے۔ ایسے ہی انقلاب چین میں اگر ماؤ زے تونگ شکست کھا جاتا تو وہ باغی غدار قرار دے کر تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا، اور آج اسے جدید چین کا بانی کہنے کی بجائے عوام لوگ اسے باغی غدار کے لقب سے پکار رہے ہوتے۔ بس تھوڑا سا ہے، اسے ختم کرتا ہوں۔ باقی سب باتیں تو قصہ ماضی ہیں۔ اگر سن 2016 میں صدر ترکیہ اردوان کے مخالفین کامیاب ہو جاتے تو آج وہ ہیرو، اور اللہ نہ کرے اردوان باغی اور غدار قرار دے کر ہزاروں مقدمات کے نتیجہ میں تختہ دار پر جھول چکا ہوتا۔ قارئین اکرام، یہ تھا ہمارا غداری اور حب الوطنی کا مقالہ، جو یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لہذا پاکستان کی 76 سالہ اقتدار کی تاریخ میں غداروں اور محب وطنوں کا آپ خود تعین کر لیں، اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل قریب ترین کا غدار اور باغی کون ٹھہرتا ہے اور عظیم محب وطن کون ٹھہرتا ہے۔ وقت فیصلہ کرے گا، لیکن ٹھہریے، اتنی جلدی نہ کریں۔ اس تمام تر بناوٹی پیمانہ کے علاوہ یہ فتح و شکست جو میدان میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک اور بھی خالص پیمانہ اور ترازو ہوتا ہے، جو ظالم اور مظلوم، حق اور باطل، فاتح اور مفتوح کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو جناب وہ ترازو ہے حضرت سقراط کا زہر کا پیالہ، وہ ترازو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا، وہ ترازو ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا عباسی خلیفہ کے غیر شرعی غیر قانونی حکم سے انکار۔ ایک ترازو اور معیار ہے حضرت امام احمد بن حنبل، ایک پیمانہ اور ترازو ہے حضرت منصور بن حلاج، جو سولی پر بھی
ऐन उल हक पुकार रहे थे और उन्हें कोई पशेमानी, कोई फिक्र, कोई परेशानी नहीं थी। कमाल का उनका सुकून था, कमाल का उनका ज़बत था। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। एक तराजू है शहीद पीर पगाड़ा, एक पैमाना है मौलाना अबैदुल्ला सिंधी, एक पैमाना है राय अहमद खान खारल शहीद, एक तराजू है शहीद भगत सिंह, एक तराजू है मोहम्मद राम सिंह शहीद जिसने वायसराय हिंद को लंदन में जन्म हासिल किया था। एक पैमाना है निज़ाम लाहौर शहीद और बदबख्त सूजा जट और पूरे पंजाब की मुजाहिदा माँ अम्मा जीता जिंदाबाद। मुतज़क्किरा वाला तमाम अफराद बज़ाहिर बादियो नज़र में मफतून, नाकाम और शहीद ठहरे। हाँ, ये शहीद तो हैं, मगर रब्बुल इज़्ज़त की कसम ये ना मफतू हैं ना ये नाकाम हैं, यही तो कामरान हैं, इन्हीं ने तो फलाह पाई। हाँ, ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर ईमानदारी से बताएं, क्या आप इन तमाम के दुश्मनों के नाम तक से वाकिफ़ हैं? नहीं, यकीनन नहीं होंगे। जो बज़ाहिर कामयाब कामरान ठहरे थे वो नाकाम ठहरे। असल कामयाब यही ठहरे, यही फलाह वाले ठहरे। आखिर में हज़रत तैमिया के कौले मुबारक पे अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर करता हूँ। सुनिए, अगर हक पहचानने में मुश्किल हो तो बातिल के तीरों पर नज़र रखो। यहाँ ये तीर बरसें पेवस्तों, हक वहीं पर है। कौले मुबारक हज़रत तैमिया। इसके साथ ही वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तहरीर व पेशकश आपका खादम इब्न हसन। अल्लाह पाक इस धरती पे रहम करे, करम करे। अल्लाह पाक हम 26 करोड़ गुलामों पे रहम करे, करम करे, फजल करे। और ये वीडियो किसी भी पाकिस्तान के ताकतवर फ़र्द के लिए, अदारा के लिए नहीं, ये एक मकाला है मेरा, ये दावत फ़िक्र है। अगर कोई इस पे गौर करना चाहे तो बिस्मिल्लाह, ना करना चाहे तो ताकतवरों को कौन राग़िब कर सका है फ़िक्र करने पे, गौर करने पे। बाकी मेरे रब ने बार बार तंबीह फरमाई है, हुक्म फरमाया है कि इंसान तू तदब्बर क्यों नहीं करता, गौर क्यों नहीं करता। तो जितनी अल्लाह पाक ने मुझे थोड़ी सी ना होने के बराबर, उसका मैं शुक्र अदा कर नहीं सकता। खरबों खरबों लामहदूद तक भी मैं शुक्र अदा करता रहूँ तो कर नहीं सकता। जितनी भी मुझे थोड़ी सी अकल फहम दी, उसके मुताबिक मैं ज़रूर चीज़ों पे, वाक़यात पे, नज़रियात पे गौर करता हूँ। अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए। अल्लाह जो भी ताकतवर हैं उनको रास्त फ़िक्र और रास्त अमल अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर में गुजारिश करूँगा कि मैं भी उतना ही मुहिब्बे वतन हूँ जितना चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ, इनसे बल्कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ। और जितने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, मैं उनसे भी ज़्यादा मुहिब्बे वतन हूँ। अल्लाह का करोड़ कर्म शुक्र है। लिहाजा मुझे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की तो कहीं ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के ज़रूर गुजारिश करूँगा कि मेरी एक असलाही गुफ्तगू को, असलाही बातों को अपनी ज़ात पे लेके मुझे या मेरे फैमिली को, मेरी बेगम बच्चों को जुल्म बर्बरियत का निशाना ना बनाना। अल्लाह पाक आपका भला करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।